कर तीर्थ दर्शन, कर तीर्थ दर्शन। सात जनमर मिली थाए पुण्य, तुंडरे धरिले प्रभु का नाम, तांका पाद तले मथा रखिदेले जीवनटा हेई जाए रे धन्य। कर तीर्थ दर्शन, कर तीर्थ दर्शन, कर तीर्थ दर्शन, कर तीर्थ दर्शन। माँ माँ ए माँ पद को शुणीदेले केजाणी कहीं देह मन सब पवित्र पवित्र लगे। कई टोपा अदिनिया वर्षा झरी जाए तुषार्तर कंठरे। से ममतामयी करुणामयी माँ जार पाखरे भक्तिर शून्य पणतटीए पातिदेले बुहाई दिए अमृतर धारा, जार बेढ़ारे बुली आसिले सारा संसारटा लगे आनंदमय। कहीं केते जुगरु माँ ठारे पूजा पाई आसुचंती ताहा आज समस्त को अगोचर। पौराणिक मत अनुसार गोष्यदत्त नामक असुर एठारे माँ को इष्टदेवी रूपे पूजा करुथिला। से स्वप्नेश्वर महादेव आशीर्वाद बलशाली होई एठारे यज्ञ करिथिला। से यज्ञकुंड आज मध्य सेहीपरि अक्षुण्ण रहिछि माँ को क्षेत्र थिबा पुष्करिणीर गर्भरे। तथापि प्रत्नतत्विद मानक मत अनुसार ए मंदिर प्राय 1200 वर्षर पुरातन मंदिर बोली अनुमान करा जाए। नारायणी देवी महिषां सिंहवाहिनी पद्मपृष्ठ गदम्बीनोपयोधर मनोहरां नागयज्ञ पवितंगी पाशंकुशबराभयां भुजाष्टक समायुक्तं जोगिनी गणसेवितां शंखचक्र गदा पद्मधारिणी रक्तलोचनी नुपुरंगदकेरा मुक्ताभाम विराजितां एवं भक्तं तु देवेशी श्रीसर्वकामार्थ सिद्धितां। हे माँ नारायणी माँ भक्त मानकर मनमांछा पूर्ण करी सकल कामना किनी पूर्ण करियो माँ सृष्टिर किनी मंगल करियो माँ जगज्जननी माँ। माँकर आविर्भाव एठी केबे हेछि कोन कौनसी किंबदंती नहीं। प्रत्नतत्व विभागर ऑफिसर माने आसी तांका मादल पांजी देखी एठी से अनुमान करिक आमको कहिथिले जे प्राय 1200 वर्षर मंदिर बोली से माने कहिथिले, किंतु ए मंदिर केबे किए निर्मित करिछि तार कौनसी इतिहास नहीं। माँकर प्रतिदिन सकाळु सकाल 6 पहड़ खोल जाए, तापर तांकर स्नान सला परे बेश लगी टीका लगी जो सब प्रकार काम सर तापर माँकर भंड धूप भोग पूजा हुए 12 भोग पूजा हुए। भक्त मैंने आसिले से दर्शन बासन भल मंद करा जाए। दिन 12टा बेलू माँकर प्रिय जिनिस है क्षीरी भोग करा जाए। तापर माँकर 12टा पर पहड़ करा जाए। पुणी उपरओली 5टा बेलू माँकर संध्या दीप करा जाए। संध्या दीप सरला माँकर सब कार्य सरला माँकर पहड़ लगी करा जाए। माँकर पर्वपणी है आश्विन मास दशहरा एम सप्तमी अष्टमी नवमी तांकर पर्व पूजा करा जाए। कार्तिक पूर्णमी एठे गोटे बड़ यात्रा करा जाए। नवपत्रिका पर्व भी हुए। एमती माँकर 12 मासरे 13 पर्व करा जाए। यही हूँ गोस्यदत्त असुरर इष्टदेवी माँ नारायणी स्वप्नेश्वर महादेव को से पूजा करी एटी बलशाली होता। आगछमारे जो पोखरीटा अच्छी तार सेटा हूँ यज्ञकुंड। ता भितर 15 फुट लंब 10 फुट ओसार गोटे यज्ञकुंड अच्छी जो असुर प्रतिदिन से गोमेध यज्ञ करते। एपर्यंत से पोखरी गाई गोरु पानी पियंती नहीं। जो बंध्या नारी मानकर पिला छुआ किसी नहंती से माने एठिकी आसी से माँ को पाखे ध्यान करी ता पाखे सब प्रकार पूजा पूजी करी से पोखरी गाधेले
ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୁଏ। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ରୈବତ ପର୍ବତରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଗୋଷ୍ୟଦତ୍ତ ଅସୁର ସେଠିକି ଯାଇ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ହରଣ କରିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ମଣିଭଦ୍ରା ପାହାଡ଼ରେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଥିଲେ। ସେହି ବାଟ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ହରଣ କରିକି, ତାଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ସତ୍ୟଭାମା କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଷ୍ୟଦତ୍ତ ଅସୁରକୁ ସେ ମାରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ନବପତ୍ରିକା ସମୟରେ ଦଶହରା ଟାଇମରେ ଏଠି ପ୍ରାୟ 20-25 ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ହନୁମାନଜୀ, ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଓಂ ନମ ଭଗବତୀ ଜୟ ଜୟ ଜ୍ୱାଳାମାଳିନୀ ଚଣ୍ଡିକେ ଚାମୁଣ୍ଡେ ତ୍ରିଦଶ ମଣିମୁକୁଟ କୋଟି ସଦ୍ଘଟିତ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମହାବାଣକୁତାଭରଣେ ଭୈରବରୂପଧାରିଣୀ ପ୍ରକଟ ସୁଦଷ୍ଟାଗ୍ର ବଦନେ ଘୋର ଘୋରସନେ ନୟନୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜଳା ସହସ୍ର ପରିବୃତେ ମହାଟ୍ଟହାସ ଧବଳି କୃତ ଦିଗାନ୍ତରେ ଦିବାକର ସହସ୍ର ପରିବୃତେ କାମରୂପ ଧାରିଣୀ ମହାମଣି ଦ୍ୟୋତିତ ଶଶି ପ୍ରଭାସିତ ସକଳ ଦିଗନ୍ତରେ ସର୍ବାୟୁଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣେ କପାଳ ହସ୍ତେ ଭୂତ ବେତାଳ ପରିବୃତେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଚରାଚରେ ମଧୁକୈଟବ ମହିଷାସୁର ଧ୍ରୁମଲୋଚନ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ନିଶୁମ୍ଭ ଶୁମ୍ଭାଦି ଦୈତ୍ୟ ନିଷ୍କଣ୍ଟକୀ କାଳରାତ୍ରି ମହାବାଇ ଶିବେ ନିତ୍ୟେ ତ୍ରିଭୁବନ ଚରାଚରେ ନମୋ ନମ। ସେହି ଜଗଜ୍ଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ନାରାୟଣୀ, ତାଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଆମର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ମା ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି ତାର ସ୍ନେହପଣତ ତଳେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାର ନାଁ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରିଣୀ ମା କରୁଣାମୟୀ। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାଙ୍କ ଅବତାର ଅବସ୍ମରଣୀୟ। कर तीर्थ दर्शन, कर तीर्थ दर्शन।